Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan melakukan proses ketiga dari penanaman jagung. Kemarin setelah kita melakukan penyebaran terhadap jerami, proses keduanya kita melakukan penyemprotan terhadap sawah yang masih ada gulma ya. Kita semprot dulu dengan herbisida. Nah, kali ini saya akan melakukan proses yang ketiga, yaitu penanaman jagung. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, terlebih dahulunya kita harus menyiapkan yang namanya bibit jagung. Kenapa demikian? Karena pemilihan bibit jagung ini harus berhati-hati guys. Kenapa saya harus mengatakan berhati-hati? Karena jagung yang kita tanam harus sesuai dengan tanah sawah kita. Apakah tanahnya sering kekeringan atau kualitas tanahnya basah? Nah, yang saya tanam ini, persawahan saya ini adalah jenis tanah yang sering kekeringan. Jadi bibit jagung yang paling bagus yaitu hibrida yang tahan terhadap kekeringan. Nah, kebetulan ada bibit jagung yang ada di hadapan kita ini, jagung jos tongkol besar, hasil sangat tinggi. Ini adalah produksi dari Advance atau ADP kata teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika kita melakukan penanaman jagung, jadi kita harus memilih jenis jagung yang paling cocok untuk tanah persawahan kita teman-teman. Jadi kalau tanahnya selalu basah, maka pilih jenis jagung yang tahan terhadap tanah basah. Kalau sering kering, maka pilih jagung yang tahan terhadap kekeringan. Nah, jadi kalau jagung jos dari Advanta ini adalah jenis jagung yang sangat cocok di perlahanan kekeringan seperti ADP 313 ya. Ini jenisnya ADP 313 atau jagung jos. Sama dengan bibit yang lain seperti Pioneer, itu ada P27 gajah seperti itu. Nah, yang ini jagung jos dengan tipe ADP 313. Ini adalah jagung hibrida. Jadi pada dasarnya di sini ya teman-teman. Lihat nih, benih ini sudah diberi perlakuan pestisida, jangan dimakan atau diberikan pada ternak, jauh dari jangkauan anak-anak, simpan tempat kering dan sejuk. Jadi yang ini jagung jos ini sudah diberikan perlakuan pestisida. Kemudian setelah kita melakukan peracikan tadi, selanjutnya kita akan mengukur bibit jagung ini jos tadi itu dengan setelan satu-satu pada alat penanam jagung itu tidak cocok. Kemudian kalau kita tes dengan nomor setelan 22, ini baru nih guys. Nah, ini besar bibitnya, ini berpengaruh terhadap setelan pada alat penanaman jagungnya. Oke, sekarang kita ganti ya teman-teman. Yang ada di dalam ini adalah setelan 11 dan kemudian akan saya melakukan pergantian dengan setelan 22. Oke, ini harus sesuai dengan bibit jagungnya, besar bibit jagungnya guys. Oke, jangan lupa
itu harus di setel. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray